Shalom, ras mejuah-juah man banta krina srina ras turang. Mari dage ibas beringinda si benaken pekan kebaktin keluarga GBKP ibas beringi si pepitukan enda. Turang rasenina si kelengi Tuhan bagepe si kelengi kami. Ibas lias ras keleng ate Tuhan, maka enggo terlaksana pekan kebaktin keluarga GBKP tahun 2020 enda beringi si pemena seh beringi si peenemken alu mehuli guna kemuliaan Tuhan. Pekan kebaktin keluarga GBKP enda jadi sada kesempatan man banta guna jadikan jabunta jadi jabu si paguh arkiteken kuasa Kristus. Filipi 4 ayat 10 telu. Giape COVID-19 tetap denga man tengah-tenta kerinana. Selaku jabu Kristen tek kita, maka dibatan jadikan jabu jadi inganta lakon cidahkan biakna si badiae, maka idilo dibata kita kerina guna ikut jagai ras pekena-kena doni enda alu tetap ersembah ibas jabu. Janah ulihna maka jabuntae metunggung ikatakan selaku jabu si mejuah-juah. Secara kula bagepe ras pertendin. Arkiteken si kerina isi jabu i pengasupna lako nehken keleng ate dalankan simhuli. Dingin jabu epe terjemba lako jadi kreatif entah pe jabu si tetap erdahin bagepe jabu si erbudaya. Ibas persadaan si mehuli i tengah-tengah jabunta guna nehken sura-sura di bata alu penampat kuasa nae, maka marilah si ujungi pekan kebaktin keluarga enda alu perayakenta maka jabunta i petunggung di bata lako jadi jabu si maba dame. Terlebih-lebih ibas masa Advent ras Natal. Mari dage si benaken kebaktin ta enda alu perlebe ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, isehkan kami bue bujur man bandu ibas beringinda Bapa, arkite-kiteken bancipe tetap kami setia ibas ngikuti pekan kebaktin GBKP ibas beringi si pepitukan enda. Tek kami Tuhan enda kerinana kesahandu si badia si nemani ras si ngingitkan kami guna tetap kami banci pulung sebab enda metandana tetap kami ertedah ate man bandu Bapa sebab merincuh kami megikan katandu sebab katandu itu tuhu megati jadi penjembai bas kegeluhan kami maka ibas beringin dape Bapa ate kami mengkehkan katandu si isehkan kari kemahandu pendeta kami maka nakam dagekan si ngajari rasi makekan iya Bapa gelahna iya pe tetap ngasup ngelombakan kebenaran katandu alu bage Bapa arah kata sisah kena tuhu-tuhu nampahi pemeteh man kami kerina ngawandu si megikan sa alu bage Bapa arah tambahna pemeteh kami enda rah tambahna kini tekan kami janah rah ngasupna kami erbahan bagi singen na atendu i tengah-tengah jabu kami sekala-sekala. Enda mau pengharapan kami man bandu Tuhan. Pasu-pasu dage ibadah kami enda. Ibas memenanari seh kari pendungina Bapa. Alu bagi Bapa banci pekari. Kebaktin pekan keluarga ibas waris pipitukan enda. Tetap erdalan alu mehuli. Bujur Tuhan. Kerina si mengalangi ibadah enda pe. Tuhan si padausa. Reh kami kukam. Arkiteken Yesus Kristus. Tuhan ras juru selamat kami. Amin. Mahuli kau di
Simulai kebaktinta, pekan kebaktin keluarga GBKP, berengi si pepituken enda. Ibenakan ibas gelar di mata Bapa sin jadikan jabu kalak sitek. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, sirah kudauni enda lakom Bapa damai dengan memperdamaikan. Ras ibas gelar kesasi badia si tetap negu-negu jabu kalak sitek. Alu kuasana perkuat ras damai ibas di mata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kerembakan kesasi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Juda me si enci ke tungkat kini rajaan, kesusurenar kuasa sekrasa lalap, bangsa-bangsa maba persembahan manbana, nembah alur kemalangan ilebe-lebena. Kejadian 40 siwah ayat 10, repalaskan kata di batenda si puji Tuhan. Kecibal jabu simaba damai. Jadi sada pertenget man jabu-jabu unta krina. Maka ibas kinata kegeluhun madin musil tapi malang man Tuhan. Asangken bayak tapi dem alu aru ate. Lawanci turah kedamen ijahapape. Janah madin man gulen sajaras si iklengindu ibas jabu-jabundu. Asangken man daging sintabeh, tapi raskala si nembeh atendo. Kalak lenge meriah ia kapna ibas kebodohanna. Kalak pentar ilako kena kai si benar. Maka ulih kepentarna kedamen ibas jabu. Si puji Tuhan ras kita rendai.
Jabu si maba damai ndalankan singenna ate di bata. Kerina kita si kelengi Tuhan. Ingatlah, maka jabu ipantakir palaskan kepentaran ras pengertin. Ulu kepentaran ras pengertin di bata kap. Jabu si pantaki di bata orat namin. Jadi jabu si mabadamay dengan alu pemetak si berikan di bata erbahan sa maka bilik naku. Ras barang-barang si maharga ras mulia. Dagay bahalah lebih rencana si magermet. Ope dengar jabunta bengket kubas peperangan kegeluhan. Janah ingatlah, maka reboy nakala si mereka pedah. Rebelin na kemungkinan menang. Padah Tuhan sialokan mearah pekan kebaktiin keluarga anta enda. Amin. Berita karena keriahan arkiteken bekas perbahanan di bata. Selaku pesurun di bata aku nehken katana. Berita karena keriahan erpalaskan katana man bandu. Singgo ngelakukan singena Athena ibas jabu-jabuna. Sangap kelkalak si malang mantuhan singgeluh ngikutkan kerina perintahna. Ipan na maulih na latih. Sangap ngeluh muhuli si kerajaan na. Naharana baliras anggur si meramis buahna ibas rumahna. Dengan anak-anak na baliras tunas batang seitun isklewet mejana. Bagai mepasu-pasu Tuhan. Man kalak si malang man bana. Amin. Si puji Tuhan ras kita rendai. Semepak sana kita guna ngoge kata di bata. Kata di bata bagin si pemena ibuat ibas kitab Injil Lukas bindu 2 ayat si pemena seh kubas ayat si pepituken. Lukas bindu 2 ayat si pemena seh kubas ayat si pepituken. Kami ngoge kenca man banta krina ras-ras kita nengkah kenca. Pak Sase Agustus kepala pemerintahan Roma nuruh krina rakyat silit ibas daerah kekuasaan na gela isensus. Nama sensus si pemena sanga siai Kirenius ma gubernur Isiria. Maka krina kalak berkat kukuta pengulihan na gela isensus. Jusupei berkat kukuta Nazaret i Galilea nari kukuta Bethlehem i daerah Judea. Kuta ketubuhan Raja Daud. Sebab Jusup kesusuran Daud kam. Jusup nuratkan gelar naras tunangan na Maria singgo muhuli kulana. Kencasa i Bethlehem semepak sana ia mupus. Maka ipupus nama anak na sintua di laki. Ibalutina alu ampan jana ipapedemna ibas pelangkah. Sebab lanailit ingan ibas rumah penginapan sekenai jenda. Ketuahan mekalak si megikan kata di bata. Dengan si makai kencai ibas kegeluhan na si tep-tep wari. Haleluya. 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 Ope sidengkahkan kata di bata mari ras kita toto.
Ikatakan kami bebujur man bandu o Tuhan Bapa sidem alu perkuah ate, sebab igejapkan kami Tuhu, uga kam ngarak-ngarak kegeluhan kami, seh maka bengket kami kubas minggu berengi si pepituken, ibas kami ngelakukan pekan kebaktian keluarga. Tuhan kami ngatakan bujur pei, ibas perdalanan kebaktian singgoy lakukan kami sada minggu endah. Tolepei ati kami bagikan sada bagin katandu pasu-pasu kami Tuhan. Ngelah katandu endah banci lakukan kami was kegelun kami. Anak ndu simpesah katandu pei kami si mereka gegeh kengasupan. Bas Yesus Kristus dengkahkan kami dagai katandu. Amin. Kekelangan ni Tuhan bahan renungan ta, bahan khotbah ta, ibas berengi enda, berengi pepitukan kebaktin pekan keluarga anta, ibas Miha bindu 5 ayat 2 ayat 5a. Miha bindu 5 ayat si kedua kan sekubas ayat 5a bagaimana nina kata di bata. Nina Tuhan, o Bethlehem i Efrata, amin na ijuda kam kuta si kitikna, tapi ibas kam nari ku pakai ke skala sing raja Israel. Siasal na ibas adi-adi nari, ibas paksa sinurianari. Dagay itadingkan Tuhan mo bangsana, sepaksa diberusi nang dangi mupuskan anakna. Kenca bagai krina senina-seninana silit ibas pembuangan rasada mulihkan, ras bangsana jine. Kenca iarah irajaina merayat na alu gagah, sira ibas Tuhan nari dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jine. Rakyat nang geluh alu senang erkite-kiteikan krina bangsa iduni enda, ngergakan ia tuhu-tuhu, jana ia mabadamai. Seknai jenda kekelangan Tuhan tema, sisahaman banta ibas suari berengi si pepitukan enda, eme jabu si mabadamai. Mujajuah man banta krina ngawan perpulungan, belang-belang klase sira sumbar, mujajuah. Kekelangan ni Tuhan, la niarap, ngoka kita seh kubas penghujung tahun. Ngoka kita nangdangi masuk kubas minggu-minggu Advent, ras entisik narika, sehka kita kubas minggu Natal. Tentu banyak hal yang berubah kencara kena COVID. Adi gel-gel tentu ngome ibentuk panitia. Panitia penggoka. Ya mulai merukur orbin tuas. Mulai dari ya nentukan kai senek, kai tanggal 3 Natal, uga ka bentukna kai bingkisan ras kerinana. Mulai maturna sibuk biasa na gaba-gaba pe engko kami mulai bagaimana kira-kira engko kami ya silang-lang na engko kali tali-tali plastik kang engkay pari ding gereja bagaimana kira-kira bagaimana kesemalenta bagaimana kira-kira ya kita pe pandita-pandita krina biasa na engko may lit piga-piga sineleponisa maka zat walay pe mon-mon engko kaje si tindih-tindihan bagaimana kira-kira kesemalan biasa na. Enda tahunnya enda lah bagi biasa. Mungkilit terunggunay panitia na kin pelulit. Kailah kariban pe panitia na di COVID nga ninta. Labulit panitia maka kay pelut terunggukan. Bicara litkin pe ya labaw bagi biasa kal. Labaw bagi biasa kal bagi ningkundaya pagi pandita naikin pe. Ya kosong alman kalenda, apalagi ya si klasis tak sekumodrama na engkau rekosong na lang nga dirunggun mungkin ya pendetana tetap ngikarikot bah tanggal 25 bagaimana kira-kira. Tapi tentu kegelangan Tuhan harus dipahami bahwa ternyata adi simorahikin gaba-gaba, adi simorahikin terjang jadwal Natal, adi simorahikin selebrasi perayaan Natal itu sendiri. Sebenarnya si morahi kita bungkus na Natal.
Sebab laboy kel isi na natalay. Laboy kel isi na. Labo kinay, labo kinay isi na. Labo gaba-gaba makna natal. Labo gaba-gaba, labo seragam makna natal. Labo ka kor simbuwe maknanya dari sebuah natal. Labo lomok-lomok babi si potong memakanggosah natal. Lang. Maka dilit kita yang justru jay kini morahenta, maka si tuhuna si man morahentay bungkus na. Maka bagi nina Yesus bas Injil kita ngeman morahan sebab kita penggo salah menilai karena Natal. Kekalangan ni Tuhan na dimulih kita ko bas miha, ijay jelas kel ikatakan maka si tuhuna kerehen Mesias, kerehen di mata ibas kuta si kiti mbabadamay. Adisinan karibas bahasa aslina salom. Masih ibaba Yesus ketika dia hadir lahir, ketika ia tubuh ras berkarya di tengah-tengah dunia enda, sada kelmisi di bata, mbaba damai, mbaba shalom, mankrina kala di tengah-tengah dunia enda ni nande jenda langan sakala sirkin itu kan. Mankrina jel masuk kala pe ikut remeriah ukur ngalo-ngalo iya ni. Jadi isi si tuhu-tuhu ibas kita menyambut minggu-minggu Advent bagai pengalo-ngalo Natal. Mengalaukan damai, memperingati shalom yang dibawa Tuhan manbanta di tengah-tengah dunia ini. Kekelangan ni Tuhan tentu si menjadi penungkunan man pusukta walah dengan damai. Bagaimana kondisi Tuhan nita? Mungkin laban silang kita sadar betul. Uga kita ngeluh gunduari. Rembak rasa ada pinakit sigel-gelai. Ya, pilek, flu ka enda si tuhuna. Tapi dampak flu ena nai. Iya luar biasa penendang na bahem kira-kira. Sekmakanggo. Ya ratusan ribu entah jutaan kala. Mati kita kan sedeki tikal virus tapi kita hidup gunduari berdampingan dengan COVID-10 siwah. Uga ningen banci damai. Uga ningen banci remeriah ukur. Adi melala kebiaran selit. Kekelengan ni Tuhan justru menjadi menarik. Uga kita ngalo-ngalo Natal sekalenda. Alungidah si pertama lebih. Maka kita enda lokai kel kinpe. Maka ibas minggu Advent, minggu pengharapan. Kepaikan jay rebages namin maknanta guna yang ngerenungkan Advent. Kita kan sadar kita ibas kondisi pandemi enda. Kita labo kahaikin pe. Manusia nggo ya luar biasa. Guna ngukurkan. Dokter pe bingung. Si mentah tambar pe bingung. Dalam kebingungan enda. Adibanci si tarik secara dauh. Maka kesimpulan. Ibas minggu-minggu Advent. Minggu-minggu penantian. Pengharapan kehadiran Tuhan. Ngejap kel kita. Maka si tuhuna kita yang dalu kahaipe. Maka dekate tareh di bate. Sebab ia kelengenca. Ulu penampat. Singasop guna memberikan pengertian man bata. Lasitah uga kedungan na. Apakah mungkin COVID enda kari lalap liras kita akan berdampingan hidup bersama dia? Langasitah Tapi arah pengharapan taman di mata. COVID justru lah menjadi ketakutan yang berlebihan man mata. Ugakah kita banci berdamai ras COVID enda pe mungkin eka jadi sada refleksi inta ibas minggu-minggu Advent si bakal si bengket enda. Lah terjang melawan COVID. Tapi bagaimana kita menjadi kalak Kristen si berdamai ras COVID. Sing ingatkan man banta. Maka kita enda kitik kel ya depan di bata. Sak maka COVID si kitikan kelasa kita pe. Lah kita ngasup guna ngelawan sa. Maka pengharapan taman di bata kepengen sa. Minggu-minggu Advent enda. Ngelawan si kita damai. Di bata ngen sa mantiman. Guna reh. Maba. Ya jawaban.
atas segala ketakutan silit ibas kita 2 hari. Terdaukan kekelengan ni Tuhan, arah damai si baba di batei, pengarapan si Tuhuna, babai kita pe khusus nabas jabu-jabuta, menjadi jambu si shalom, jabu si baba damai, jabu silit je ketenangan, keriahan, keselamatan nina kina dinenka maknana. Aku kubaca ya lihat sada artikel nina kensalit na COVID enda salah satu si paling banyak meningkat perceraian. Reboy na jabu sirang kai ya kensanggu krina bekerja dari rumah enda ngulalap sejumpa bagaimana kira-kira. Makaban ngondekah sejumpa dai kai penggoidah sirbahan cadungna ya rubat latar kelola. Maka ya pernah baca kami nina handai i sada media i Bandung nina mana yang terdungi. Sebab ngong lebihi sirkai si mindot serena lah kan luar biasa. Melit persoalan dai. Harus namin arah kerakan Yesus ibas Natal. Mbaba kita menjadi jabu-jabu si damai. Melala tantangan-tantangan genduari sirbanca jabu elane damai. Melala kal. Sirbahan cadung nalane damai banci ya biak kegeluhan si tetap terpelihara. Kenakalan si gel-gel nari sianggap sebagai hiburan lah ninta. Padahal menjadi kebiaran tengah jabu. Ataupun ya sifat-sifat biak-biak si terus si kembangkan baik egois mau menang sendiri. Ataupun hal-hal si depan keluarga yang sangat kai ngatakan sa yang ngayaki sen si depan negeri na maka manailit waktu guna keluarga. Natal sekalenda mari sirunungi. Uga kita menemukan persoalan sirbahan sama ka jabutala damai. Adirikutkan bahan tenda. Jangan-jangan Kristus ay langabang ketuhu kubas. Sek maka lidengah biak-biak si jay kinay berkembang. Raser bahan sama ke Kristus ay labahan si masuk hadir kubas. Warenda kekelengan Tuhan mari si bersihkan ay. Biak-biak si day. Lihat sekala biksu ni na. Ia termasuk biksu si tenang. Ialah pernah sidik pelit kebiaran. Damai lalap kegeluhan na. Sekali waktu. Rajamat na babana koper. Koper nai isi na. Reh ni na sen. Reh ni na jemat nanda enda. Biksu. Kubaba sen enda. Kutitik man bandu. Sebab bas kamu salik ketenangan. Maka bas kamu aman nari ngay ini na. Senenda 100 juta bas. Tolong sitik jagai dunia. Bagaimana kekelengan ni Tuhan. Laus muli jemat nandai. Kasih terjadi man biksundai. Mulai bengket sendai man pana. Ngulelit kebiaran na. Di galar pinangkong baba senenda Athena. Maka. Misia laus. Ruina ba na bas kamar. Buni kena ka sendai. Maka tengah berengi ruku rukaya. Adino ko anak andai. Nina 100 juta lo kerisuah pli mangensanina. Talangin ka ko perandai. Uy nguladih ka ana. Talangi ka. Ay kunci ka. Laos kaya ku kamar mandi mulih kaya Entah ko karindailit masuk pinangko. Tena bagem dahin na sa terang pagi-pagi laya tunduh-tunduh. Asa-asang go, nang dangin darat mater kita ngalat tunduh nai. Reh me ngawan nandai, jemat biksundai kai nina. Uga guru, entah sen kundai, gua matan doi makang gubengka akal nina. Maku tunduh-tunduh, rekiteken sen enda. Maka bah balas sen dua enda. Enda kepesir banca laku tenang dai nina. Kekelangan itu kan lah kepengatakan sama kalit sen dai mon-mon banca kita tenang. Mon do salit perban salah tenang. Dagun 2 hari mereka sawit. Banjing gak ban mereka pelata tenang. Di ngalah kelado do skala sawit kundai teta Jerusalem maka. Lalap teta kuju malalap ngeneng-ngeneng masa berengi cai kita. Ngatakan sa
jaga kesehatan ngisi tuh na lang adineun kel asli na biar kita dodos kala sawita bagi saja nih. Sirban salana damai, sirban salana tenang. Kata di bata orang yang ingatkan man banta. Kehadiran Kristus. Erbahan cakrina hal silit di tengah-tengah kegeluhan sabuta. Enggo bahan sinen labo artinya lah perlu sindai krina perlu. Tapi uga kita mengkuasai sa sirbahan kedungan na lah kita dikuasai oleh sesuatu yang ada di Jabue. Tapi kita yang menguasai. Bagaimana kekelengan Tuhan. Terdauhan kekelengan Tuhan. Jabu singungalo kendamai bagi temata. Jabue pembaba damai. Adirikutkan konteks tagundari si pertama lebih. Jabu simbaba damai. Jabu si mematuhi protokol kesehatan. Jabuta pakai masker. Jabuta jaga jarak. Adik kita darat. Jabuta ngit cuci tangan. Sideban nakrina. Jabuta si banci. Adinggo kita lipina kita. Sihindari kerumunan. Adinggo kita metua. Laneka kita ngit sakelis. Bagaimana kira-kira. Lalu bagai kala pesi jumpa ras kita. Damai kakna. Indah lang. Dengar kak bagi kami piga-piga kalak ngerana. Luman kebiaran kan kalau COVID dah ni na iya aku. COVID itu nyata. Betul ada. Maka jabuta harus jadi jabu simba berdamai. Terlebih bagi kata tandai. Ulah kam bagikan berita-berita sila benar. Berita sila toho. Adilah boy pas. Adilah boy benar. Si petelukan kegelangan Tuhan jabu si mabadamai, ibas Natal tas sekalian, dalangannya terjang memikirkan selebrasi Natal. Tapi juga kita berbagi kedamaian. Rekutkan semangat teras, sidungi mau pembangunan Alpha Omega, ras kelenda si dungi pembangunan dai alunukur kopi Alpha Omega. Mungkin jadi salah satu cara. Uga kita berbagi damai sekalian dah. Man ngawan perpulungan ta, man anak-anak ta, man kekelengan ta. Mungkin itu pun salah satu cara. Gunan sidahkan keleng ate, shalom. Singgoy berikan di bata man banta. Si bagikan kaman kalak si deban. Di bata si masu-masu katenda, mari ras kita retoto kita. Ngatakan bujur kami bandu Tuhan bas kata andu singgoy dengkahkan kami. Pasu-pasu kami Tuhan gelabaci pakaikan kami kata andu endah. Bas Yesus Kristus, alau kelah toto enda. Amin. Mari siakukan kini tekentara dukan kerinang kalak Kristen, ninta dagai ras-ras guna melas kenca. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana, sinepa langit rasdoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal, Tuhanta, si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idur sing udang-udanari si sok keliamen. Tergelar si Maria, singina nami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, jenari kuburkan, nusru kudoni kematian, peteluarikan ngokeke ibas si matenari, nangki ku surga, perkundulna arah kemun di bata, bapa silar sibar kuasana, jenari rekmia pagi ngeranakan singgeluk ras inggo mate, aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Semua pak sana si pepulung persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi pala si bas Mazmur 50 ayat 14, bahala pengatakan bujur jadi persembahan man di bata, sekelah kai singoi padan kendu man si meganjangna. Tupung kita pepulung persembahan ta si puji Tuhan. Yesus
Mari ras kita toto ibas pertoton safata. Toto kita. Ikatakan kami bebud serman bahanda Tuhan. Ijai gejapkan kami kelengatendus isimpar si masuk-masuk ke gelun kami. Singgo kamrekan kami gegeh kunang ngedeskan persembahan kami berengienda. Retoto kami Tuhan. Gelah krina jabu-jabu di tengah-tengah klasis enda. Jadi jabu simbaba damai. Sebab Kristus ngomerikan damai man kami. Natal. Labu terajang hanya sada perayaan. Tapi belina ni basidai juga kami banci berbagi damai. Ansidahkan damai. Alu cara-cara singgulit. Khusus na ibas kondisi si genduari. Banci kami Tuhan membagikan damai. Keriahan, ketenangan man sekelewat kami. Bagai Tuhan mungkin sekalenda. Labanci kami bagi biasa nakal guna ngelakaukan. Kebaktin kami khusus na ibas Advent bagai penatal. Tapi labo ikal isina Tuhan, labo ibadah na ikal isina. Tapi si belina na sa siday uga kami ngejapkan Yesus tubuh guna kami kin. Sinadingkan biya kinibatan na. Kunara kudoni endad sa disariras manusia. Enda masih harus irgakan kami. Si irenungkan kami. Ras-aras siday datkan kami sada gegeh ndalani kegeluhan kami. Tuhan kondisi COVID-10 siwah si asa 2 hari lengabolit kelenda tridah perkembangan si mahuli. Lai menghalangi kami guna mensidahkan semangat Natal. Tapi justru kami tetap pancing ngelakukan Natal. Alu ngelakukan perayaan-perayaan Natal. Si kinay sesuai res protokol kesehatan. Si banci patuhi kami. Bapa sidam alu kelang ate. Artoto pe kami tole o Tuhan. Nandangi krina ngawan perpulungan do ibelang-belang klasis enda. Pasu-pasu kami krina ibas berbagai-bagai dampar kegeluhan kami. Kami tetap si mereken gegeh keriahan man kami Bapa. Ibas kami dalani kegeluhan kami kini teken peman bando. Takai gia sekali perbeben kegeluhan kami. Kami si masu-masu gelah kerinana. Perbeben kegeluhan kami. Panci tetap enda. I alo-alo kami. Lah kami menyerah. Lah kami putus asa. Sebab dibata kap teman kami. Pasu-pasu dagi kami Tuhan. Pasu-pasu bangsa negara kami. Gelabanci terus berjuang mereka si terbaik man negara enda. Pemerintahan kami pe. Gelabanci mereka keputusan-keputusan si baik. Bagai pe gereja handu GBKP. Banci tetap hadir ibas kondisi COVID enda. Khususnya menyambut Natal. Guna mereka pelayanan-pelayanan si baik ke tengah-tengah doni enda. Enda Tuhan toto sembah kami. Indeskan kami dagi kegeluhan kami man bandu. Reh kami kukam. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sibelaskan perpadanan taman di bata. Tuhan Yesus kap Raja damai dengan ibas gelar nakap maka jabu elit. Guna baba damai kusekelewat ta. Ibas mempeteguhi perpadanan taman di bata si puji daga ia aluras kita rendai. Kuasa tak kalah
Mari ras kita tahu pertoton sininggo yajari Tuhan Yesus. Ninta dage ras-ras melaskan sa ibas pertotonta. O Bapa kami sini surga, gelandui pebadiamin, rehmin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunia indah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris sendak endah. Alami salah kami, bagini alami kami salah kala empak kami. Olamin kami baba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami dur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Tetaplah jabundung geluh ibas damai, maka ngasup kam dalankan tanggung jawab ndu selaku bapa nande ras anak di tengah-tengah keluarga ndu. Peruli hendu ei menggeluh ibas keluarga sidem kesangapa ras kemalaman ate. Gunam peteguhi kam, alau kela pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkoa ate, singgo nenahkan kamku kemuliaan nasira salala bibas Kristus. Menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa sehrasa lalap. Amin.